2026 श्री श्री लिंगराज महाप्रभुंकर शिवरात्रि उपलक्षे जो भजन समारोह होउची जातीय स्तरीय से समारोह कार्यक्रम उपरे आज प्रेस भाई मानक आम डाकिचु आपण मान उपस्थित थिबा हेतु आम एकाम्र प्रकाशिनी तरफ आपण मान प्रथमे अभिनंदन जणाऊ। द्वितीय आमर प्रति वर्ष परी 15 तारिख जागर दिन सकाळू 5टारू आमर कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम हम 4 घंटारू स्टार्ट हम शंख ध्वनि वेद पाठ शिव सहस्र नाम भागवत गीत पाठ शिव चेतना हरिहर भजन रामचरित्र मानस रामायण प्रवचन एवं संध्या 7टारू भोर 5टा पर्यंत जातीय स्तर भजन समारोह आरंभ हो। एथर आम गेस्ट हिसाब से डाकिचु माननीय राज्यपाल महोदय सम्मति देइछन्ति एवं आमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डाकिचु तांकर कंसेंट एपर्त आसीनी माननीय मंत्री आमर पृथ्वीराज हरिचंदन एवं रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पूजारी की डाकिचु बाबू सिंह आमर भाइस प्रेसिडेंट आउ 3 एमएलए को डाकिचु एमपी की डाकिचु आउ जे आसीबे चीफ सेक्रेटरी डाकिचु जे आसीबे आमर गेस्ट हिसाब रे मेयर आमर मेंबर मेयर रहिबे ऑल कॉर्पोरेटर आउ आमर जो माने ये बासिंदा मुरबी तांको मध्य निमंत्रण करचु समस्त जोग देवाई अनुरोध सब निजोग सब ना से तो अलग डकाई बाकी ब्राह्मण निजोग पूजा पंडा निजोग बड़ू निजोग समर्था निजोग क्षेत्रवासी निजोग ब्राह्मण निजोग बेहरा निजोग बारिक निजोग समस्त को डाकी ता सहित जागर यात्रा केमती शांति श्रृंखला हम मु धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री एथर रिव्यू कर फास्ट टाइम चीफ सेक्रेटरी रिव्यू कर फास्ट टाइम मंत्री सब करती आ कमिशनर पुलिस कलेक्टर आम जिते एंडोमेंट कमिशनर सबू सबु बड़े लास्ट रिव्यू हुए काली लास्ट रिव्यू सरी जाइए आ समस्त आम प्रस्तुत अच्छु सबु सेवायत भाई माने जो माने सहयोगकारी माने शांति श्रृंखला सहित पहड़ खोलाठू महादीप उठिला पर्यंत शेष पर्यंत शिव पूजा पर्यंत जार जा नीति करिवे बेली समस्त प्रतिश्रुति देइछन्ति ताकू मध्ये आमे अनुरोध करछु एवं आमर जो बॉम्बे रु जो कलाकार माने आसीबे से कलाकार माने प्रतिश्रुति दे देइछन्ति आमे मध्ये रिजर्वेशन कर देइछु आमर जहा कर्तव्य आर्टिस्ट आनिया पई आमर डायनामिक सेक्रेटरी सनत मिश्र वाइस प्रेसिडेंट डायनामिक आमर बाबू सिंह आमर समीर महांती शिवानंद राय आमर जो माने लुटू अरे हौ आसबेनि से पैसा नहीं आसबेनि कौन मागना आसबेनि केमती कांदुए से कौन छाड़े जीवानी से जाओ समस्त के आम निमंत्रण करूँ समस्त आसबे बोली दृढ़ प्रतिश्रुति देइछन्ति एवं ख्याति नवा कलाकार चरण कुमार बापी सुधाकर मानसी पात्र पवित्र महापात्र प्रफुल्ल बेहरा सहित विशिष्ट कलाकार माने जोगदेवे ता सहित आमर अनुष्ठान पक्षर महाप्रभु ये महोत्सव ओडिशारू 42 जन कलाकार को डाकी
କାରଣ ଆମର ତା ପରଦିନ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ଭେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ ଚାଲୁ ରହେ। ତେଣୁ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କହିବା ପାଇଁ। ସମୁଦାୟ କଳାକାର ହାରାରେ 45 ଜଣ ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଆମ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା କପିଳେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡଟାଉନଠୁ ଧରି କପିଳ ପ୍ରସାଦଠୁ ଧରି ସାନ୍ତରାପୁରଠୁ ଧରି ଜାଗବରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆମର ଆହାରେ 1000 ରହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ନୀଳମଣି ମହେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ଆସିବେ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଗାୟିକା କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମେମ୍ବର। ସେ ଆମଠୁ କେବେ ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ସାଥେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରିଆ ହିସାବରେ 1 ଟଙ୍କା କେବେ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମିଶ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଗୋଟେ କରତାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥର ଆସିବେନି ବୋଧେ? ହଁ, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ନିତିନ ମୁକେଶ, ବିଶିଷ୍ଟ ଭଜନ ଗାୟକ ମୁକେଶଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲେଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁମାରୀ ଖୁସଦା ତିୱାରୀ, ବିତୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଡ଼ୱାଲ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ଗାଆନ୍ତି ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ବମ୍ବେ କଳାକାର ଆମର ନୀତିଶଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ 41 ଜଣ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ଭେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହରିଦ୍ୱାର, ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା। ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆକୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ଯାନିଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ଭଜନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁ।